نجلس اليوم بإذن الله تعالى إلى سورة من سور القرآن الكريم. أعداد كلماتها 10 سورة حوت 10 كلمات، ولكنها من أعظم ما أنزل الله تعالى في كتابه العزيز. نقصد من ذلك سورة الكوثر. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons lire et comprendre une sourate qu'Allah Ta'ala a fait descendre dans le Coran al-Karim. C'est la sourate pratiquement la plus courte et qui n'est composée que par 3 versets ou bien composée par environ une dizaine de mots. Mais elle fait partie des sourates les plus importantes du Coran al-Karim. Inna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. لعل كل إنسان لا يوجد مسلم إلا وقد حفظها، ولكن هل وجد مسلم وقد وعاها وفهمها كما أراد الله تعالى؟ Je pense que tous les musulmans mémorisent cette sourate, mais la question la plus importante, est-ce qu'on l'a comprise? يقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. يوجه الله خطابه إلى المخاطب، يعني إلى رسول الله وإلى كل مسلم فرضا. يا مسلم، وأول من عني بالخطاب هو الرسول. يا رسول الله، يا مسلم، إنا أي نحن الله أعطيناك الكوثر. فما معنى الكوثر؟ وإذا أعطاك الله الكوثر فما يقتضي ذلك؟ لما يعطيك الله الكوثر ما عليك أن تفعله؟ قال لك ربك فصل لربك وانحر. إذا صليت لربك ونحرت ما كان محصل ذلك أو محصل ذلك؟ قال إن شانئك هو الأبتر. Regardez, cette sourate est tellement claire et explicite. Allah Ta'ala nous adresse la parole. Le premier concerné, c'est le messager d'Allah. Et puis, chaque croyant, chaque individu parmi les croyants hommes et femmes. Allah Ta'ala te dit aux musulmans, nous t'avons donné Al-Kawthar. Qu'est-ce que Al-Kawthar? Et qu'est-ce que ceci engendre? Lorsque Allah Ta'ala t'a donné Al-Kawthar, qu'est-ce que tu devrais faire? Ton Seigneur te dit, Fasalli li rabbika wanhar. Prie, accomplis la prière, prie pour ton Seigneur et Inhar. Qu'est-ce que ça veut dire Inhar? Et quelles sont les conséquences? Allah Ta'ala il te dit Inna shani'aka. Ô musulman, celui, c'est-à-dire une fois tu as reçu Al-Kawthar, une fois tu as prié et tu as fait An-Nahr, Allah Ta'ala il te dit celui qui te hait, qui ne t'aime pas, huwa al-abtar. Il nous donne une métaphore, c'est comme si sa main était coupée. معنى ذلك إنا أعطيناك الكوثر. ما أعطى الله تعالى نبيه الكوثر؟ ما معنى الكوثر؟ الكوثر هو مشتق من فعل كثرة. الكوثر هو مشتق من فعل كثرة. إذا كثر الخير قالت العرب كوثرا. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Kawthar? Al-Kawthar est un dérivé du mot beaucoup, ou bien accroître ou augmenter. C'est comme si Allah Ta'ala dit à son serviteur, ou à son messager, et bien sûr à tous les serviteurs, il lui dit, nous t'avons donné un khayr avec abondance, beaucoup de khayr. Et quel est le khayr qu'Allah a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? ما هو الكوثر الذي أعطاه الله تعالى محمد؟ ما هو الكوثر؟ أسألكم. ها؟ واد في الجنة. قول آخر، ما هو الكوثر؟ ما هو الشيء الذي يجمع الخير الكثير، الذي فيه ذكر الخير الكثير؟ كتاب الله. النبي لم يعطى مسجدا، وإنما أعطي قرآنا. الأخ الكريم قال أعطي واد، سوف نتكلم عن هذا الواد. Et donc, qu'est-ce que Allah a donné à son messager? Al-Kawthar, le khayr avec abondance. Et quelle est la chose qui réunit, qui contient tout ce khayr? القرآن الكريم. الآن أنا أسألكم سؤالا. لما يقول لك ربك إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، يعني أعطيتك كتاب الله الذي حوى من الخيرات ما حوى.
بالله عليكم لو أسألكم سؤال، ما هو الخير الذي أعطاكم إياه القرآن؟ هذا سؤال أنا أسألكم، ما هو الخير الذي أتى به القرآن؟ نور. كيف نور؟ يعني في حياتك الخاصة الطمأنينة. أمر آخر، لا أنا مسلم، قال لي ربي أعطيتك الكوثر، يعني الكتاب القرآن الذي حوى كوثرا عظيما. فما مظاهر هذا الخير في حياتي؟ إنسان أسلم، أراد أن يسلم فسألكم، قال لكم إن أنا أسلمت ما هو الخير الذي سوف أوتاه؟ ما هذا الخير؟ النور. ولكن معنى هذا النور يعني عندك ضوء تتمشى به؟ الدين. ها؟ هي الدين. ولكن ما معنى الدين؟ ما هو الخير الذي يأتي به الدين؟ يجي عندك إنسان يقول لك أنا نصراني، نصرانيتي تنفعني، هل الإسلام ينفعني أكثر؟ ما تجيبه. هذا سوف نجيب عليه. هذا أمر سهل، ولكن ترون أننا نعجز عن أن نجيب عن أسهل الأمور. Donc si je vous pose la question, je disais, qu'est-ce que le khayr que le Coran vous a apporté? Une question qui, à la base, simple et que tout musulman est censé y répondre, mais je pense que si on se pose cette question au public musulman, ils vont trouver du mal à répondre malheureusement. Qu'est-ce que l'islam t'a apporté? En tant que musulman, qu'est-ce que le Coran m'apporte quotidiennement? Qu'est-ce que le Coran m'apporte autour de moi, parmi mes voisins, parmi mes collègues? Qu'est-ce que le Coran m'apporte? Quelqu'un veut embrasser l'islam, vous posez une question. Si j'embrasse l'islam, qu'est-ce que le Coran va m'apporter? Comment répondre à cet homme? هذا هو بيت القصيد. Même si la question elle est basique, simple, mais comme vous avez constaté, vous avez du mal à donner la réponse, alors que c'est la première chose à laquelle on devrait répondre en tant que musulman. إن إذا قرأنا كتاب الله وجدنا فيه من الخير الرحمة، وجدنا فيه من الخير العدل، وجدنا فيه من الخير الأمل، وجدنا فيه من الخير نفع الآخرين، وجدنا فيه من الخير التفتح وانشراح الصدور، وجدنا فيه من الخير الإحسان. كل ذلك من الخير الذي أنزله الله تعالى في هذا الكتاب العزيز. تكلمنا عن الرحمة. أضرب لكم مثال، القرآن الكريم عامر بهذا، ولكن أضرب لكم مثال كيف هذا القرآن أثر على المسلمين فجعل بينهم الرحمة. ومثالنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رجل فيما رواه سلمى بن عبد الرحمن عن سوادة ابن الربيع الجهيمي. هذا سوادة من أهل فلسطين، هو الفلسطيني الوحيد الذي جاء إلى رسول الله لمعلوماتكم. فلسطيني جاء من فلسطين، من الأرض المقدسة، لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمه سوادة ابن الربيع، وبعضهم يقول ابن الربيع الجهيمي القضاعي. هذا رجل جاء من فلسطين، وما أدراكم ما فلسطين؟ بينها وبين مدينة رسول الله أكثر من 1000 كيلومتر. تأمل الإنسان يقطع هذه المسافة فيأتي إلى رسول الله وافدا، يأتي مع من؟ يأتي مع أمه، ابن وأمه يأتيان إلى رسول الله وفادة عليه. ثم لما هم الرجوع إلى قومهما، لما أراد أن يرجع إلى قومهما وبلادهما، أعطاهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاة ورباعا. أعطاهم شاة، أنت شاة ومعها أولادها صغار، بعض الشياه كذا الماشية. ثم قال لهما إذا عدتما إلى قومكما فأعلموهم أو فمروهم أن يحسنوا غداء رباعهم. لما ترجعوا إلى قومكما أمروهم أن يحسنوا غداء رباعهم، يعني يوكلوا جيدا الرباع، يعني الشياه نتاعهم، وأن يقلموا أظافرها، وأن يقلموا أظافر الماشية،
وألا يعبطوا إذا هم حلبوا أو إذا هم حلبوا. ولما يحلبوا ألا يعبطوا، لا يجرحون ثدي الشاة. تأملوا إلى وصية رسول الله. شوفوا إنسان وقد مكن له في الدنيا فصار بأرضه وجيشه وملكوته، فتجده يفكر في هذا الخروف الصغير ويأمر الناس أن يدعوا أقوامهم إلى هذه المثل. هذا ما يمكن أن يقوله ملك، ما يمكن أن يقوله جبار من الجبابرة. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما أتانا رسول الله من الرحمة. يعني لو كان تمر بقط صغير فإنك تتألم لوحدته، تبكي وتسأل نفسك لأنك مسلم أأكل أم لم يأكل. هذا النبي أعطاهم بعض الشاة وقال لهم ارجعوا إلى قومكم. ما قال لهم قرأوا عليهم القرآن، ما قال لهم قل هم يصلوا أو يصوموا رمضان، بل قال لهم مروهم أن يحسنوا غذاء رباعهم وأن يقلموا أظافرهم وأن لا يعبطوا إذا هم حلبوا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. Moi, le musulman, l'islam m'apporte la miséricorde, m'apprend, m'enseigne comment être miséricordieux. J'ai donné un exemple qui reflète l'empreinte du Coran al-Karim dans la vie du musulman. C'est ce que rapporte Salm ibn Abdurrahman d'après Sawada ibn Rubayy. Sawada ibn Rubayy est le seul Palestinien qui avait rendu visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est de la tribu de Juhayma, les descendants de Qudaa. Imaginez quelqu'un qui vient de Palestine, entre Palestine et le Médine, il y a environ 1200 km. Il a traversé toute cette distance pour rendre visite au messager d'Allah. Et lorsqu'il voulait rentrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné à lui, il est venu donc cet homme avec sa mère. Et lorsqu'il voulait rentrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné quelques brebis avec leurs enfants. Et il leur a dit, quand vous rentrez, quand vous arrivez dans votre tribu, Morohum, demandez ou ordonnez à votre tribu de bien nourrir leurs riba', c'est-à-dire leurs bêtes qui sont nées au printemps. Qu'ils coupent leurs ongles. Et lorsqu'ils vont traire, à l'heure de la traite, qu'ils fassent attention pour qu'ils ne fassent pas hériter les seins des bêtes. Lorsque moi je prends en tant que musulman ce hadith et ce récit, et je vois face à moi un homme qui traverse toute cette distance, afin de comprendre l'islam et de poser les enseignements, les commandements de l'islam. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas lui dire « rentre dans ta tribu et appelle-les à adorer ou à faire quelconque prière ou jeûne ou pèlerinage ». Et je trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prête attention à cette bête et il lui dit, regarde, il lui donne un message de miséricorde. Et en fait, je disais qu'en fait, cette parole ne peut pas venir de la bouche d'un roi ou d'un dictateur. En fait, elle vient de la bouche de quelqu'un qui est rempli de miséricorde. Et donc, moi, en tant que musulman, je dois ressentir ce que ressentent les bêtes. Je dois m'interroger si les bêtes mangent convenablement, si elles se sentent bien. Et c'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc en tant que musulman, je suis appelé à appliquer ces valeurs, aussi à les partager. ومما يضرب في السياق نفسه هذه روضة، كانت روضة، هذه روضة من إفريقيا، وهذه كانت امرأة وطفلة سوداء. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة مهاجرا، كانت واقفة عند الباب. قالت لما مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أخذت بردائه فنظر إلي فتبسم ثم مسح على رأسي
واستأذنني يعني أعطاني أذنه لعلي أقول له شيئا، ثم قلت يا مولاتي يا مولاتي يعني يا سيدتي، ها هو رسول الله عندنا، ها هو رسول الله عندنا. فتخرج سيدتها يعني وهي امرأة من أهل المدينة فتسلم على رسول الله فيسلم عليها، ثم تسائلها وتسائله ويجاوبها. تسأل النبي، والنبي لم يدخل المدينة بعد، لم يسترح بعد من عناء سفره وهجرته. تستوقفه امرأة أو طفلة سوداء فيقف إليها، ثم تأتي امرأة فتسأله فيجيب، فتسلم الجارية وتسلم المرأة. هذا الخلق. الآن الرجل منا يعجز أن يمد يده إلى إنسان ليصافحه، يعجز أن يلقى أخاه بوجه طلق منبسط. هذا رسول الله وقد قطع مئات الكيلومترات، ما إن دخل المدينة إلا استوقفته هذه الجارية غير مسلمة وهذه المرأة غير مسلمة، فيقف معهما فيكلمهما فتسلم بإذن الله تعالى. هذا من مظاهر رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. La miséricorde dont on parle, en fait, on l'a vu dans toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai donné un exemple de l'immigration lorsque le Nabi est arrivé à Médine. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a été interpellé par une jeune femme, une jeune fille qui s'appelle Rawda. C'est une femme et c'est une jeune fille qui est noire. Elle était esclave. Et elle interpelle, elle dit, lorsque le Nabi est passé près de chez nous, je l'ai interpellé, je l'ai tenu par son rida. Je l'ai arrêté par son rida. Il m'a regardé et il a souri à mon visage et ensuite il a caressé, il a mis sa main sur ma tête. Et il m'a tendu son oreille pour m'écouter si j'allais dire quelque chose. Et là j'ai appelé ma maîtresse, ma Maulati, je lui dis, regarde, le messager est chez nous. Et là la femme de Médine, elle sort pour recevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle nous dit qu'elle commence à poser des questions au prophète et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondre. Cet exemple qui, à notre sens, à nos yeux, est minime, secondaire, même banal, en fait, il reflète beaucoup de miséricorde. Mettez-vous à la place du prophète et que vous avez tout ce pouvoir. Vous venez d'accomplir un voyage de plusieurs centaines de kilomètres. Et vous venez d'arriver à peine à Médine. Et vous êtes fatigué, épuisé. Tout ce que vous avez subi, vous êtes dans un état psychologique. Et une jeune fille non musulmane, noire, vous arrête, vous interpelle. Et vous la regardez, dès les premiers instants, vous la regardez avec un sourire. Et vous lui tendez votre oreille pour qu'elle parle. Et puis elle appelle encore une autre et elle commence à vous parler. Mettez-vous à la place du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et vous allez voir si vous êtes, ou je suis le premier concerné, capable d'avoir cette éthique de miséricorde. Nous, parfois, juste on est saoulé, on est incapable de dire salam ou de prononcer, de dire un mot à nos épouses, à nos amis, à nos collègues, à nos voisins. C'est vrai ou pas? Juste on n'est pas bien parfois, on ne veut plus parler avec personne. Regardez ce prophète, cet homme qui a été torturé durant des années et des années, il sort sous la menace, il arrive à Médine dans cet état psychologique et malgré cela, il aborde les gens avec un grand sourire. C'est ce que le Coran m'apporte en tant que musulman. Il m'enseigne à être miséricordieux avec tout le monde. Il m'enseigne également l'égalité et l'équité. لما نقرأ القرآن الكريم الله تعالى تكلم عن الفيء. الفيء هو أموال الدولة التي تملكها الدولة. ماذا قال الله تعالى عن الفيء؟ قال فلله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. انظروا إلى القرآن الكريم. تعلمون أن أول ديانة في التاريخ فرضت على متبعيها قسمة الأموال هو الإسلام. لم يسبقه دين في ذلك. ماذا يقول الله تعالى؟ قال فلله أموال المسلمين، الأموال الدولة لمن؟ فلله وللرسول
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اليتيم من لا أب أو لا أم له، المسكين من لا مال له، ابن السبيل ذلك الطالب، ذلك المسافر، ذلك العابر الذي يمر بنا وليس له دار وليس له ما يأكل ما يسد جوع بطنه. هذا هو المقصود في هذه الآية. قال الله تعالى أن يجب علينا أن نقسم معهم الأموال. لماذا؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الآن نحن في هذا الزمان الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. في الإسلام كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كل الناس تزيد، المال لا يبقى في أيدي الأغنياء بل يقسم وينتفع به الفقراء. هذا من عدل القرآن، وهذا ما أتاني القرآن الكريم. القرآن الكريم, je disais, m'apporte en tant que musulman des valeurs. Parmi ces valeurs, la valeur de l'égalité, la valeur de l'équité. Regardez ce que le Coran al-Karim nous dit dans Sourate Al-Hashr, en parlant des biens de l'État ou bien du musulman, les biens communs pour les musulmans. Qu'est-ce que Allah Ta'ala nous dit? Que ces biens appartiennent à Allah, son messager, aux proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs. Donc, l'orphelin, celui qui n'a pas de parents, le pauvre, celui qui n'a pas d'argent, et le voyageur, c'est cet étudiant qui vient, par exemple, poursuivre ses études. Il doit être à notre charge, nous les musulmans. Et il nous explique Allah Ta'ala pourquoi. Il nous dit afin que ces biens ne circulent pas seulement parmi les riches. Aujourd'hui, les riches s'enrichissent encore plus et les pauvres meurent de faim. Les pauvres chaque jour se retrouvent dans la rue. Chaque jour, ils perdent leur travail. Ils sont incapables de nourrir leur famille. Ils n'ont absolument aucun espoir aujourd'hui dans cette société, dans cette économie actuelle. Alors que l'islam a appelé les gens à l'inverse. Il nous dit afin que les biens ne circulent pas seulement parmi ou bien dans les mains des riches, il faut qu'on partage avec ces gens. En islam, tout le monde évolue. En islam, tout le monde avance. En islam, il y a l'équité absolue. C'est ce que le Coran al-Karim m'a apporté en tant que musulman, tout en sachant que zakat n'existe que dans l'islam parmi toutes les religions. On n'a aucune religion dans l'histoire humaine dans laquelle on a imposé aux riches le partage avec le pauvre. Ça n'existe dans aucune religion, ni avant ni après l'islam. C'est ce que le Coran al-Karim m'a apporté en tant que musulman. Atani al-Qur'an mimma atani bihi al-amal. Parmi ce que le Coran al-Karim m'a apporté, l'espoir. ماذا قال الله تعالى لي؟ آية كل الناس يعرفونها. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. آية صغيرة. ماذا تقول؟ يا مسلم، يا مؤمن، لما تخاف المستقبل وقد قال لك ربك إن مع العسر؟ عندك مشكلة، أنت في عسر، أنت في كرب، فإن لم يقل الله تعالى مع العسر يسر، قال إن للتأكيد. يا مسلم اعلم أن كل مع عسر يسر، يعني ما أعسرت عليك الأيام يوما إلا يسر الله عليك من بعد. الأمل. فلذلك المسلمون عموما لا ينتحرون. ذهبوا انظروا إلى من حولكم من الأغنياء والغرب وأهل الغرب. الناس بلغوا ما بلغوا في الحياة المادية ولكن لم ينفعهم ذلك. تجد الإنسان ما إن عاش شيئا من الضغط النفسي، شيء من المشاكل إلا انتحر. نعم أم لا؟ انظروا كل يوم نتفرج في الشاشات، الناس تنتحر، أغنياء. الناس المسلمون ننظر إليهم في إفريقيا يموتون جوعا، يموتون جوعا، وإذا كلمته يأتيك بوجه منبسط يضحك معك.
هنا أغنياء يعجزون أن يبدوا أسنانهم ضاحكا وبسمة. تذهب إلى إفريقيا الناس يموتون جوعا، الطفل ميت بالجوع، إذا رأيته سبحان الله يدخل عليك الفرح، يفرح يضحك لك. كيف تفسرون ذلك؟ العلم يفسر ذلك؟ الناس تموت بالجوع وتضحك. والله أنا هذه منذ شهور مشيت عند إنسان، والله هذه بشهادة ما رأته عيناي، ما مش حكاوا لي، رأته عيناي، ما عنده إلا نصف صاك نتاع فارينة، ليس له شيء من غير ذلك. أنا دخلت المطبخ نتاعه ما عنده شيء، قرعة زيت فارغة ما عنده شيء. والله لا ما عندها. يا سبحان الله، أنا قلت ليش هذا الإنسان يمكن أن يعيش بيننا. والله ألح وأقسم علي ألا أخرج حتى تحضر زوجته لي خبزا. والله هذاك الفرينة اللي كانت باقية والله خرجت بها خبزا. ويقول لي بارك الله فيك وتشرفت بالضيافة نتاعك وربي يجازيك وارجع متى أردت. اذهبوا إلى الأغنياء واسألوهم، والله لا يوقفونكم عند أبوابهم. وين تدخل؟ والله كأس ماء يعجزون عليه ويستكبرونه ويستعظمونه. بارك الله فيك. بالله هذه كيف فسروا لي؟ العلم يفسر هذا؟ هذا القرآن، هذا ما أعطانا القرآن. القرآن ردناك. ناس فقراء ويضحكون، ناس فقراء عندهم الأمل، على لأنهم يعرفوا وإن لا يحسنون قراءة القرآن يعرفوا إن مع العسر يسر، يعرفوا هذا في جاري في الدماء، يعرفوا التوكل على الله، يعرفوا من يتوكل على الله فهو حسبه. تسأل عن الآية لا يجيبك، ولكن الآية تجري في دمه مجرى الدم. هذا ما أتانا القرآن الكريم. Je disais que le Coran al-Karim, parmi ce qui nous a apporté l'espoir. Moi, en tant que musulman, rappelez-vous, je vous ai dit au début que l'objectif, ce n'est pas citer à chaque fois tous les versets de chaque point qu'on aborde, mais je vous donne juste un exemple. En parlant de l'espoir, lorsque moi, en tant que musulman, je lis « فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا » avec chaque difficulté, il y a une facilité. Répétez 2 fois. C'est une sourate que mémorisent tous les musulmans. Qu'est-ce que je me dis? Moi, je suis dans l'adversité, je suis dans la pression, je suis dans les problèmes. Je me dis, subhanallah, Allah a commencé le verset par le mot « inna », certes pour insister. La réalisation, c'est une promesse divine. En tant que musulman, en lisant ce verset et les autres versets dans ce contexte-là, je me réjouis, j'ai de l'espoir. Regardez les gens autour de vous. On est en France, on est dans un monde occidental. Les gens vivent une situation confortable. Les gens, ils ont tout ce que désire un nafs, l'âme. Et malgré cela, ils se suicident. Pratiquement tous les jours aux informations, on voit des gens qui se suicident. Comment expliquez-vous ça? Quelqu'un qui a tous les avantages de la réussite, tous les avantages du confort, et malgré cela, il n'est pas heureux. Juste une dépression, juste un problème, juste un désaccord, juste un conflit familial, il se suicide, il se met à boire de l'alcool, il perd toute notion. Comment expliquez-vous ça? C'est ce que l'islam m'apporte aujourd'hui. C'est que malgré l'adversité, je suis heureux, car je fais confiance à mon Seigneur et je garde espoir. Vous allez en Afrique, vous allez trouver des gens qui survivent. Ils ne vivent pas, ils survivent. Ils meurent de faim. Et vous allez chez eux, ils vont vous recevoir avec un grand sourire. Comment expliquez-vous ça? Est-ce que la science explique ça? C'est scientifique ça? 1 + 1 = 2? Moi, je racontais une histoire que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. J'étais chez quelqu'un. Je suis rentré chez lui. J'ai vu de mes propres yeux. Sa cuisine, elle est entièrement vide. Il n'avait que même pas 1 kilo de farine. Et la bouteille d'huile était vide. À part ça, il n'y avait absolument rien dans la cuisine. J'ai ouvert avec mes propres mains les placards et les armoires, les meubles de sa cuisine. Elle est vide.
Et il a juré par Allah Ta'ala que je ne sorte qu'avec un pain que sa femme me le prépare. Et donc avec le reste de la farine et cette goutte d'huile, sa femme, elle a préparé un pain, le pain arabe, et je suis sorti avec un pain et je me suis posé une question. Ya subhanallah. En fait, je me suis posé la question, je me dis, ya subhanallah. Les gens, ils possèdent le bas monde. Des gens riches, ils n'ont besoin de rien et ils sont incapables de vous faire un sourire. Et ils sont incapables de vous tendre quoi que ce soit. Vous allez chez eux, vous allez rester aux portes de leur maison. Et cet exemple, parmi tant d'autres bien sûr, quelqu'un qui n'a absolument rien à partager et il partage. Et tu sors avec un sourire et il te reçoit avec un sourire. En fait, c'est ce que l'islam a apporté à ces hommes et à ces femmes. Ce ne sont pas des gens qui connaissent le Coran, c'est-à-dire ils mémorisent le Coran, mais en fait le Coran circule dans leur sang. Et c'est ça le vrai islam. L'islam, ce n'est pas de mémoriser des textes. L'islam, c'est de refléter, de mettre en œuvre le Coran al-Karim et les textes. Et c'est ce que l'islam nous apporte en tant que musulmans. Même si on n'a rien, on partage. Pourquoi? Car on a l'espoir. On est dans l'adversité, on garde espoir. Pourquoi? Car il y a Allah. ومما أتانا الله تعالى في هذا القرآن تفتح. المسلم ما يخاف من الحق. ماذا قال الله تعالى لنبيه؟ وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإن نحن المسلمون أو إياكم أنتم المشركون، هكذا يقول الله تعالى. وإن أو إياكم لعلى هدى، إما نحن على الهدى أو في ضلال، وإما نحن في ضلال مبين. كلام الله حق أم ليس بحق؟ النبي كان عنده شك في كلام الله؟ كان يشك؟ ما كان يشك. ولكن انظروا ما قال: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الإسلام، القرآن يعطيك الثقة بنفسك ويعطيك التواضع ويعلمك كيف تتكلم مع الناس، وإن كنت تعتقد أن عليك أنت على الحق يعلمك كيف تتكلم. انظروا إلينا نحن في أتفه الأمور نتناقش ونتجادل ونتصارع ويبغض بعضنا بعضا. أمر تافه تجد أنا عندي الحق وأنت عندك الحق. هذا ربي مع المشركين قال لهم أنتم ولا أنا راني في الضلال، واحد منا في الضلال ما ناش عارفين شكون. هذا خطاب الله. وإحنا العبد الذي لا يساوي شيئا تجده تأخذه العزة بالنفس ويقول لك أنا على الحق وكذا. وكاين اللي يتعلم، ومنا من يتعلم حديثا واحدا فيقول لك أنا أحط بالدين علما، أنا نعرف الحق، عندي السنة، والآخرين عندهم الكرموس. هذا 14 قرن والناس في ضلال وربي بعثك نبيا. غلطنا في النبي. النبي مش النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، أنت آخر الأنبياء لأنك تحفظ نصف حديث. هذا القرآن يعلمني أن أقول الناس إن خالفوني. الخلاف حق. إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يا أخي أنا نسمع منك وأنت اسمع مني. إن اتفقت القلوب فبها ونعمت، وإن افترقت الألسن فالقلوب لا تفترق. معليش اختلفنا، معليش ما فيه مشكلة. هذا ربي رب الأرباب قال لهم إن أو إياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين. هو أنا ما غرتني بنفسي، ما غرني بنفسي. Ce que le Coran le Karim apporte aussi, l'ouverture d'esprit et d'avoir confiance en soi. Le Coran le Karim me dit, c'est nous ou bien vous qui sommes sur la guidée ou dans un égarement manifeste. Le prophète avait un doute sur le Coran? Non. Allah n'était pas sûr de le Coran, de sa parole? Non. Mais regardez le discours divin. C'est nous ou bien vous qui sommes sur la guidée ou dans un égarement manifeste.
Et aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui polémiquent sur tout et n'importe quoi. Et qui se prennent la tête sur les futilités des choses. Ah, j'ai droit. Ah non, ce n'est pas comme ça. Il faut comprendre ça. Ah, toi, tu ne comprends rien. Ah, toi, tu as tort. On n'en parle même pas de ceux qui sont en mode sunnah, bid'a, etc., innovation. Et il retient un hadith, il connaît un hadith dans sa vie. Ah, c'est sunnah. Qu'est-ce que sunnah? Qu'est-ce que tu connais de la sunnah? Le Coran al-Karim m'apporte ça, cette ouverture d'esprit, cette confiance en soi. Alhamdoulilah, j'ai un avis, je t'écoute. Tu as un avis, je t'écoute, tu m'écoutes. Et si on se met d'accord, alhamdoulilah. Et si au final on n'est pas d'accord, les cœurs restent toujours unis. Allah l'a dit aux associateurs. Et nous les musulmans, on est incapables de nous le dire à nous-mêmes. Et donc moi, le musulman, le Coran al-Karim m'apporte cette ouverture d'esprit. On ne va pas pouvoir passer toute la soirée et pratiquement tout le reste du mois du Ramadan à citer ce que le Coran al-Karim nous apporte en tant que musulmans. C'est long. Mais ce sont des exemples. Ce sont des exemples. C'est-à-dire, si quelqu'un me pose la question, en tant que musulman, qu'est-ce que le Coran al-Karim vous a apporté? Eh bien, je commence par ça et je continue. Le Coran m'a apporté aussi de ne pas répondre par le mal. Le Coran al-Karim m'a apporté la bonté et la bienfaisance envers tout le monde. Le Coran al-Karim m'a apporté, je commence à citer. Même au sein du couple, le Coran al-Karim m'a apporté beaucoup de choses. Et donc je commence à citer. C'est ce que le Coran al-Karim m'a apporté. Et c'est ça le sens. Inna a'taynaka al-kawthar. Donc moi, en tant que musulman, en lisant dans ma prière Inna a'taynaka al-kawthar, en fait, je visionne en même temps, je médite à toutes ces valeurs que le Coran al-Karim nous a apportées. On a aujourd'hui un problème de sérénité et de concentration dans la prière, n'est-ce pas? Pourquoi? Car on ne comprend pas le Coran. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit juste après? Inna a'taynaka al-kawthar fa. Le kawthar est lié à la prière ou pas? Il est lié ou pas? Et donc, selon le Coran al-Karim, si je veux faire une bonne prière réussie, avec le khushu', je dois prendre en considération Al-Kawthar. Vous voulez un argument en plus? Qu'est-ce que Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim? Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. Ma ma'na dhikrillah? Al-Quran. Sad wal Qur'ani dhi dhikr. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. ما معنى الذكر؟ هو كتاب الله. ماذا قال الله تعالى؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. لم يحن الوقت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لقراءة القرآن، وهذا الحق الذي نزل. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. لو أردتم أن أخبركم كيف يحصل لكم الخشوع، الأمر سهل، جاء بسطه وجوابه في كتاب الله. الأمر ما يحتاج الفلسفة. أول الأمور أن الصلاة عمودها قراءة القرآن. القرآن الذي تقرأ في الصلاة هو أول باب الخشوع. لما تكبر ستقرأ القرآن. الله تعالى يقول لك إنا أعطيناك الكوثر فصلي. فصلي، هذه تسمى فاء الترتيب، يعني رتب الصلاة على إعطاء الكوثر. يعني الكوثر والصلاة مرتبطين. الكوثر والصلاة مرتبطان. يعني عندما تصلي ضع في نفسك أنك ستقرأ القرآن الذي وصفه الله بأنه كوثر. والله تعالى يقول لك ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ماذا يقول الله تعالى؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكري. تأملوا الذكر، القرآن يتعاود. ما تكلم القرآن عن الصلاة إلا قرأناها بالقرآن. يعني ما دام ما فهمت معنى الذكر، يعني معنى الرسالة القرآنية، لن يحصل لك الخشوع. انسى الخشوع. يعني أول مفاتيح الخشوع أن تفهم ما تقرأ، أن تفهم ما تقرأ. هاو الآن جلس بعضنا إلى بعض ورانا حاولنا نفهم إنا أعطيناك الكوثر في الآية الأولى. يعني المرة المقبلة إذ أنا صليت بهذه السورة وقريت إنا أعطيناك الكوثر، تحصلت لي رؤية غير الرؤية التي كانت لدي من قبل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الأمر الثاني، والله يعلم ما تصنعون. بارك الله فيك الحاج. والله يعلم ما تصنعون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. 5 صلوات أقرأ فيهن القرآن، وفي كل صلاة قرآن الله تعالى يقول لي بعد الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، يقول لي بأن الله يراك. يعني 5 مرات قد تذهب نفسي، قد يذهب بهواي إلى ما لا يرضي الله تعالى، ولكن عندي 5 صلوات أجلس فيهن إلى ربي وأتذكر قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يعني كيف لا أستحي إذا جئت نصلي الظهر الله أكبر وأعرف بأن الله قال أعلم ما تصنع يا عبدي. ثم نجي العصر يقول لي أعلم ما تصنع، ماذا قمت به بين الظهر والعصر؟ ثم نجي المغرب ويقول لي ربي أعلم ما تصنع يا عبدي. ألا أستحيي؟ يجي النهار ونستحيي. إذا قرأت وفهمت الآية ما أقرأ، إذا استيقنت بأن الله تعالى يعلم ما أصنع بين الصلوات، يعني آتي في حالة نفسية مغايرة. والأمر الثالث، ماذا قال الله تعالى لنبيه في سورة النساء؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ما قال له أن الله تعالى فصليت معهم، ما قال له فصليت معهم أو فصليت لهم. صليت لهم يعني أممتهم، أو صليت معهم شاركتهم الصلاة. ما قال صليت لهم ولا قال صليت معهم. العرب تقول صليت لك إذا أممتك، كنت لك إماما. الله تعالى قال وإذا كنت فيهم فأقمت، ليخبرنا الله بأن الصلاة في الإسلام أمر اجتماعي كذلك، ليست عبادة فرضية فقط وإنما عبادة اجتماعية. فكل المسلمين معنيون بالصلاة. تأملوا نحن في بلدة صغيرة نخرج الصباح نسترزق ربنا ونطلب من فضله، ثم نجو كلنا مع بعض ندخل فتقام لنا الصلاة في هذه البيئة الإيمانية وفي هذه البيئة الإسلامية، ثم نذهب نقضي ما نقضي ثم نرجع فتقام لنا الصلاة. هكذا كانت الصلاة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا كان الرجل وإن شذ كان ضعيف، يعني مش كغيره مثل الصحابة الكبار، كان الأعرابي ولا ذلك الرجل إذا جاء في هذه البيئة الإيمانية وشاف الناس تخرج الصباح تمشي تسترزق الله، ثم لما يجي وقت الظهر كلها تمشي أفواجا إلى بيت الله في هذا الجو الإيماني وفهم القرآن الكريم واستحضار مراقبة الله تعالى، كان الناس يحصل لهم الخشوع. فلذلك هذه الأمور الثلاث عضوا عليها لأنها من كتاب الله تعالى. الأمر الأول وهو فهم القرآن الكريم، الأمر الثاني وهو استيقان مراقبة الله تعالى لك، أن الله يراقب فيك ويعلم ما تصنع. والأمر الثاني أن الصلاة أساسا شرعت لتنظيم حياة المسلمين الاجتماعية. On a parlé de ce khayr, de ces bienfaits que le Coran nous a apporté en tant que musulmans. Quelle est la suite de cela? Allah Ta'ala il dit fasalli. Le mot fa, en fait, c'est utilisé par les Arabes dans les conséquences pour donner la suite de quelque chose ou les conséquences de quelque chose, qui nous indique, il nous indique autrement dit
la liaison entre nous t'avons donné le khayr, les bienfaits de le Coran, c'est-à-dire le Coran al-Karim. C'est ainsi qu'Allah Ta'ala décrit le Coran en nous disant c'est un kawthar, donc nous t'avons donné al-Coran al-Karim, fasalli. Et donc les deux sont liés, la prière et le khayr que contient le Coran al-Karim. Et ça, en fait, ça nous ouvre la porte de la sérénité et la concentration dans la prière. C'est que si tu veux avoir une prière avec plein de khushu', il faut que tu prennes en considération le khayr que le Coran t'a apporté. Car cette parole, qu'est-ce qui met cette parole en valeur? La parole d'Allah. Elle est belle, c'est pas question de beauté. C'est le message qu'elle contient. Et ce message qu'elle contient, c'est ce que Allah Ta'ala a appelé Al-Kawthar, le khayr abondant. Et donc, en lisant le Coran al-Karim, ou bien en priant avec cet esprit-là, que le Coran al-Karim est un khayr, et cette méditation à chaque fois, en fait, c'est ce qui met le Coran al-Karim en valeur. C'est ce que te donne encore, t'augmente ta foi. Et donc, c'est fondamental. Peut-être autrefois, lorsque je lisais cette sourate, je pensais que cette sourate parlait, comme il disait le frère tout à l'heure, un fleuve. Non, ce n'est pas une question du fleuve. Allah Ta'ala fait descendre sur un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, al-Qur'an al-Karim. Et le Kawthar ne veut pas dire le fleuve, comme ils nous ont toujours enseigné. Je vais vous raconter une histoire. Je vais faire en français, car cette sourate, on va la finir la prochaine fois, bi'idnillahi ta'ala. Mais je termine par la question de le Kawthar et la question du fleuve, elle est importante. Si vous ouvrez l'authentique de Bukhari, تجدون حديثا, vous allez trouver un hadith. رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال إنا أعطيناك الكوثر قال أعطي الكوثر ما أعطي النبي من الخير. Il dit Ibn Abbas, le Kawthar, c'est ce que Allah a donné au prophète comme khayr de le Coran al-Karim. Abu Bishr a interrogé Saïd ibn Jubayr. Il dit, Ya Saïd, mais les gens disent que le Kawthar est un fleuve. Ya Saïd, mais les gens ils disent que le Kawthar est un fleuve. Et toi tu nous dis que le Kawthar c'est le khayr, c'est-à-dire le Coran al-Karim. Car Allah n'a rien donné d'autre au prophète sallam que le Coran al-Karim. En fait, cette interrogation m'a poussé à un moment, quand j'étais dans mes études et mes recherches, à m'interroger à cette question de l'Kawthar. Je me suis dit, comment peut-on, comment c'est possible que Ibn Abbas, Saïd ibn Jubayr, ne connaissait pas que le Kawthar est un fleuve? Comment le compagnon ne le connaît pas et ne le sait pas et moi je le sais? Comment Saïd ibn Jubayr ne le connaissait pas non plus? Et comment Abu Bishr n'était même pas sûr déjà. Il dit les gens disent. Donc c'était même pas lui. C'est comme s'il était neutre. Donc je me suis interrogé. Et je me suis rendu compte qu'en fait le Kawthar, qui veut dire le fleuve, c'est une notion qui est apparue à la fin du 1er siècle. Et que depuis toujours les musulmans étaient sûrs que le Kawthar c'est le Coran et le khayr de le Coran al-Karim. Et on a trouvé le hadith que va voler ou emprunter ou importer Qatada. Et il va faire avec un mutifruit si vous voulez. En fait, il vient un fameux Mukhtar ibn Fulful. Personne n'a entendu parler de lui. Al-Mukhtar ibn Fulful, le fils du poivre si vous voulez. C'est un fameux transmetteur dans l'histoire, dont personne n'a absolument aucune connaissance. Il dit d'après Anas ibn Malik, vous connaissez le hadith du voyage nocturne? Ce hadith-là est rapporté par des millions de personnes d'après Anas ibn Malik. Et personne n'a abordé, n'a évoqué la question de l'Kawthar, sauf ce Mukhtar, le fils du poivre. Il va nous inventer cette histoire. Et donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Qatada, il vient, il va prendre ce récit-là, il va cacher le Mukhtar ibn Fulful, il va rapporter ça d'après Anas ibn Malik. Et donc, bien sûr que certains savants du hadith, ils vont considérer ce hadith comme texte authentique.
Alors que les premiers musulmans n'avaient même pas au courant de cette histoire, le fleuve du paradis qui s'appelle Al-Kawthar. Allah n'a pas donné à Muhammad Al-Kawthar, qui veut dire le fleuve. Allah Ta'ala lui a donné le Coran Al-Karim qui est plein de khayr. Et après, il vient Abu Ishaq al-Sabi'i. En fait, plutôt dans l'inverse. Il vient Mukhtar ibn Fulful, il rapporte ça. Ensuite, il vient Abu Ishaq al-Sabi'i, il importe ça. Mais cette fois-ci, lui, il va modifier la chaîne de transmission. Il va dire d'après Abu Ubayd, d'après Aïcha. Et après, il va venir à Qatada ibn Di'ama. Il va prendre ce hadith de Abi Ishaq. Il va cacher Abu Ishaq. Il va cacher Mukhtar ibn Fulful. Il va revenir à la source première, Anas ibn Malik. La source prétendue, qui est Anas ibn Malik. Ils vont nous sortir ce texte-là qui dit que Al-Kawthar est un fleuve au paradis. Mais aujourd'hui, moi, le musulman, quand je lis Al-Kawthar, fleuve du paradis, en fait, la sourate perd sa valeur. En fait, c'est une sourate qui ne concerne que le messager d'Allah, et moi je m'en fiche. En fait, le messager a eu quelque chose, mais en lisant de la sourate, en fait, je ne trouve pas une sagesse, je ne trouve pas ce que Allah Ta'ala a voulu par le Coran Al-Karim. Allah Ta'ala, dans le Coran Al-Karim, l'objectif, c'est pas faire éloge à un homme qui est le messager d'Allah, mais l'objectif, en fait, c'est transmettre un message aux hommes. Et donc, inna a'taynaka al-kawthar, c'est al-khayr al-kathir et non le fleuve. Et le Kawthar, à la base, qui veut dire le fleuve, en fait, c'est un récit qui vient déjà de Ka'b al-Ahbar, comme rapporte Abu al-Khayr, comme rapporte Abu Salama ibn Abdurrahman, et encore d'autres qui rapportent que Ka'b al-Ahbar leur disait, en fait, il y a 4 fleuves au paradis, et comment dire, ils se réunissent ou bien ils se croisent au fleuve de Al-Kawthar. Donc il leur a sorti une histoire qui, selon lui, se trouve dans l'Ancien Testament ou dans les anciens écrits. En islam, il n'y a pas un fleuve qui s'appelle Al-Kawthar. En islam, il y a Al-Kawthar, c'est avec ceci qu'Allah Ta'ala a décrit Al-Qur'an Al-Karim. Ya Muhammad, ya musulman, oh Muhammad, oh les hommes, oh les femmes, Allah Ta'ala vous a donné Al-Kawthar, Al-Khayr, Al-Kathir, Fasalli, li Rabbika. Et là, on a essayé de voir comment avoir cette sérénité à la prière. Et puis, la prochaine fois, on termine avec Inhar. Car c'est important. Car je pense que tous, vous êtes en train de vous dire, Inhar, ça veut dire égorge, ça veut dire sacrifie. Et malheureusement, ce n'est pas le bon sens. أقول هذا الكلام أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا آمين آمين وصل اللهم على رسولك الكريم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.